الذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويسده قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلقوا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-Syekh Hisyamul Kamil Hamid
rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif anwa'un nisa'i ay hadhihi anwa'un nisa'. Ini kak dinto ajelasaki banyak macam orang bini. Qala adabu al-musannif fasarikum musannif wan nisa'u ala darbaini. Wan nisa'u bantining banyak orang bini ala darbaini panika tetap atas dua bagian. Wan nisa'u bantining banyak orang bini ala darbaini panika tetap atas dua bagian. Robana sayyibatin banyak janda. Wa abkarin dan banyak paraban. Fal bikru maka tining paraban ya juzu panika benang lil abi ika andi bapak wal jaddi ban ika andi mbah. Ona pasti benang ijbaruha maksah bikr alan nikahi atas pernikahan. Wasayyibu tining janda la yajuzu panika ta'unle konapa tazwijuha maka bin sayyib illa ba'da bulughiha kecuali saampunah balika sayyib wa idniha ban oleh idinah sayyib. Wan nisa'u bantining banyak orang bini ala darbaini panika tetap atas dua bagian. Robana salasit darbaini sayyibatin banyak janda wa abkarin dan banyak paraban. Fal bikru maka tining paraban ya juzu panika oleh lil abi ika andi bapak wal jaddi ban embah. Onapa ijbaruha maksah bikr maksa alan nikahi atas pernikahan. Wasayyibu bantining janda la yajuzu panika ta'unle tazwijuha ponapah maka bin sayyib illa ba'da bulughiha kecuali saampona belika sayyid wa idniha ban oleh idinah sayyib. Kon mungkin bahas tentang macam-macam orang bini. Macam orang bini kena beda dua bedung beda janda beda peraban. Paham? Sayyid nikah artinya orang sepernah alake atau abini keng atelak. Paham? Tapi mutolak kok ada pernah alake pernah abini. Beda boleh istilah armalah nikah janda ditinggal mati. Paham? Janda ditinggal mati. Dimun motolak kok sabeni ke janda keng karena talak. Ada ben sayyib. Ini kan. Wis. Atau armala itu adalah reng bini sepernah akabin
pas tak alaki boleh sampai tua. Paham? Itu armalah. Pon, mungkin macam orang bini beda dua, beda janda, beda bikar. Utamaan sekadim matat raben banjanda ada lebih utama. Paham? Pon. Fal bikru maka hukama beda. Dari mah hukama fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha alan nikah. Mun praben bapan atau balaket oleh maksah makabin anaan atau kompoyamba. Jadi membedena kena praben paksa alake tak apa-apa hukama oleh. Paham? Dia memberontak karena bi syariat dilegalkan. Ya laki. Paham? Dia pas membangkang sampean, dia atorok nafsuna. Ya karena mun atorok nafsuna petijeunna amo soreng kodue, petijeunna rosa kehubungan antara anak bendeng to. Sementara hukum nomor 2 bagi seorang janda tanding paksa sebenarnya tanding paksa alake. Kecuali janda aja yang indah entibi ben upama palakena kotu bedik ben kotu oleh izina janda aja karena lambe nikah pernikahan dini sudah terjadi pernikahan dini melambe orla bedik atau bedi sekitar bedik sekali tapi palake terjadi atelak. Maka ketika janda itu umur kita balik, maka ada tak balik ke ada. Sering tua nak kau tu minta izin dek ke janda. Paham? Ping, kakek pentauring, dek remah kakek lah pernah alake. Cek kakek alake dek remah setia. Mungkin pak tak apa-apa. Kau kan nempian bunga gula norok. Oh iya nak alake ya. Jadi mun janda kotu oleh persetujuan janda gelak ben kotu bedik. Tapi mun praben tak kotu. Teng tua nikah ben embana oleh maksah makabit. Paham? Nangis tak nangis kita oning kokon oleh paksa. Paham? Oh. Anwa'un nisa'i ay hadhihi anwa'un nisa'. Jadi kadin to aja sakit banyak macam mah orang bini. Al awalu tining sepertama sayyibatun. Panika banyak janda bini. Wasayyibu banjanda laki. Jadi sayyib itu tidak terkhusus ka teng bini melolo di beda sayyibat beda sayyib dan segala sayyib itu diistilahkan bagi orang laki atau bini sepernah akabin pas putus atau lak. Paham? Wasayyibu ban sayyib ia tining saanya masayyibat wasayyib man paneka orang zalat seelang pona pabdikaratuha prabena sayyibat wasayyib ilang prabena biwat in sebab wate bi kubuliha dalam jalan adaan sayyibat bi kubuliha dalam jalan adaan sayyibat walau ale sanajan bada wanapa wate haraman panika wate haram walau mukrahatan ben hale sanajan bada wanapa wate mukrahatan panika dipaksa. Macam orang bini bada dua japon sikit pun semakin oleh syarih Syekh Hisyamul Kamil abahas tentang macam orang bini. Dalam macam orang bini kenika beda dua. Saya berhitung sayyibat usayyib.
janda laki atau janda bini. Jadi mun laki istilahnya duda, mun bini istilahnya janda. Jadi napa sih kocak janda iki kak dinto? Orang si pernah akabin si sampai mailang ka paraben. Artinya orang seilang parabena sebab wate lebet kubul. Paham? Kubul ni kan jalan ada mun bini, parji, mun laki tu. Walaupun ilangah prabena gela lebet wate haram atau wate halal atau epaksah wate. Paham? Pokoknya si kocak janda itu pun prabena ilang, baik itu ilang sebab wate halal atau wate sepaksa aki atau selain. Paham gih? Yes. Catat di sekutu garis bawahi biwad'in bi kubuliha walau haraman walau mukrahatan. Paham gih? Ika saya kocak janda. Mun alake pasta ijima bilagi natat. Kibeni janda maki pernah alake. Paham apa? Karena perabena kita hilang. Ingat apa peraben ni ketahuan nih enggak pernah kita. Paham gih? Pohon. Asani tining nomor 2. Al-abkaru panika banyak peraben. Wal bikruban al-abkaru panika banyak peraben bini. Wal bikruban apa? Una kana ngoda lanceng. Wal bikruban lanceng. Ia tining sanya al-abkar allati silana allati lam tazul seta ilang bikaratuha onapa prabena al-abkar biwad'in sebab wate bi kubuliha indalem jalan adan al-abkar. Paman maka tining pasera orang sila naman khuliqat seiciptaaki pasera man bila bikaratin kalaban tanpa paraban auzalat atau ilang ponapa bikara bila watin kalaban tanpa wate kahadisin akati perkara si anyar teka au syiddati tadaffuki damil haidi atau sangat akilin nadarahet atau sangat akilin nadarahet ia tining man khuliqat bikrun panika anyama paraban hukman edalem coro hukum hukman edalem hukumah kasaturan. Sepertama canggih burung reng bini nikah bedereng bini praben. Reng bini praben itu adalah reng bini seta ilang prabenah sebab sepertama ingki ka dinto janda. Sepertama bernanareng bini ingki ka dinto janda. Janda itu adalah orang bini seilang prabenah sebab wate baik itu wate haram atau wate halal atau paksa wate. Paham? Mun perkosa tar pas hilang prabena. Ipakun hanya majanda. Paham nggih? Dan kensi nomor 2 sabalik
Yang nomor 2 bernandeng bini ingki kak dintoh. Yang nomor 2 bernandeng bini ingki kak dintoh praben. Siapa praben itu? Praben itu adalah orang bini sita ilang prabena sebab wote haram atau halal atau epaksa wote. Jadi jangan zaman semakin kesuciannya masih terjaga. Paham? Ya gelap pira. Jadi kalau laoning definisinya, apa yang kamu janya janda? Janya janda. Bote. Mon praben. Jawab berenggur. On. Semakin mun beda kejadian bedereng bini dari lahir di Gusti Allah ciptaake memang tak praben. Prabenna lakal ada bagi kene. Atau king sebab akhir durun nanti panas sampai mapeke ora prabenna. Nikah buahnya namanya janda. Nikah buahnya mana prabu? Saya nyamai, apa nyamai? Jawabna, mun beda orang bini cipta aki lakar tak andi praben dari baru lahir, atau keng sebab bareng anyar. Contoh akati, do tengah darah head sedikit panasnya sampai mapeke. Ora praben nikah ikocak praben secara hukmah, secara hukum. Paham? Wal bikru bantining zanya praben. Wis. Wal bikru tining praben. Wal bikru tining praben yuzawiju panika makabin hada kabikar pasera abuha bapaan bikar. Au jadduha atawa embana bikar. Wa in ala halai sanajan ke atas peserajat. Wa in ala halai sanajan ke atas peserajat. Bila semakabin inda adamil abi idul menaikana taadaan bapa. Inda adamil abi idul menaikana taadaan bapa. Au adami ahliyatihi atau taadaan keluarga ab. Kon. Jadi semangkin mun praben bapaan atau embana oleh maksa malaki. Paham? Jadi sampeyan sebagai praben jo pahala beli lah tanda pah membangkang ko tak lagi yang ko puru deki mungkin palakin. Ya beda alasan na arah pareng tuar pas maju tumbian. Arapah bedereng tuan ika kadang toror panjang tangan jereng zaman setia toro aki ke anak cek noro karo bereng. Itu sebenarnya abek salah kaprah. Karena beda pandang anak foto, ben pandang nareng tuan ika beda. Paham? Beda banyak perbedaan. Reng tuan nikah pun lang ajalin pernikahan sampai di anak sampai pian umur 20 tahun. Saya nikah bener-bener sampai rembi nempian sampai tahun. Upama 30 tahun. Pas empian umur 20 tahun kan saya tahu. Jadi lebih tahu reng tua nikah perjalanan kehidupan keluarga. Makanya anak itu deki imiliaki itu terbaik. Tak kira lagi sebenarnya serempen. Tahu ning mungkin otak reng tua nikah konslet. Beda kan kadang reng tua mata duitan, beda kan? Beda banyak kan? Apa alasannya? Karena awam tak bisa kita aki, jika masih terbaik ke anak, jika masih terbaik ke kehidupan katoron.
Mangkana butuh ngaji mulai begini. Butuh ajar male uning tata ajaran di uning tata ajaran ibadah. Yes. Jadi iulang boleh mun paraben nikah bi reng kawana atau bi embana atau bi sera keluarga nambana wa in ala juju nembean oleh maksa makabit paraben nikah. Paham nggih? Faidatun ay hadhihi faidatun yusannu sunataki ponapa istidzanul bikri. Ponapa minta izina paraben. Yusannu sunataki ponapa istidzanul bikri ponapa minta izina paraben. Idza kanat indal nalekana bada pasera bikr mukallafatan panika mukallafatan panika mukallaf tatyiban alasna tatyiban karena mabunga li khatiriha deka pikirna praben li khatiriha deka pikirna praben wasunnatu bantining kasunnatan wasunnatu bantining kasunnatan fi idhiha idalem minta idina praben ayyur sila panika kotu ngutus pasera alwali wali na paraban ngutus ilaiha deka bikr ilaiha deka paraban ngutus niswatan deka banyak niswatan deka orang bini sikotin se kening kapercaje sikotin se kening kapercaje yandurna se ngangen-ngangen atau mikir-mikir pasaran niswa ma ada ka perkara sila nama fi nafsiha se tetap di dalam abdi biin bikr fi nafsiha se tetap di dalam abdi biin bikr wal ummu bantining ibu aula panika lebih utama wal ummu bantining ibu aula panika lebih utama bidzalika kalaman gak disa nador mangken koko meminta izin dek ka praben minta izin dek ka praben untuk epalagi ini ka hukum sunnat toh arhanan di anak ira parhan la andi mantolake andi reng lake untuk gebay manto gebaya lake ira maka parhan sunnat minta izin dek ka pira bing ira kake palakiin na yana ini palakiin na pak yala de pak kau murah kau minta izin ke kaki ya iya pak tarap pokoknya saya terbaik untuk kakek bisa mabunga ke kakek engkau good ada saya tak tersiap untuk sampean semuanya pas oke ya kayak mau coba entar jadi iya kon intina minta izin dek ka paraben nikah muni palagena ho kemason sunnat kesunahan itu berlaku bagi siapa praktik ke rengtuan sebini atau walina nikah ngutus reng bini lain untuk minta izin dek ka paraben biasa reng tua laki kan tak dapat dia maka parhan ngutus dede ding wa minta ki izin ya cek tangan nare palaketna kok minta tolong ke kaki minta raki pira minta izin ya kepada salam di bapak ni palaketna minta izin maju dede ngabeda ke pira ya kok erosoro bi bapak naka bak dede anu kaki bi bapak ni palaketna disuruh minta izin ya si laki bernana kole ini ngari ya orang ngatekki dia ingat dia ngari gendang soleh waro di ilmu alim muduk mah
Duduk Lirboyo. Wah, oke aja. Jelas tak ada aja, oke. Karena tujuan seperti itu biasanya mun pada biniin. Ini karena nyaman, jak aja bentet, jak aja ini kah pikiran bisa tenang. Lajak aja benten, lajak aja bengki, ini kasalpa. Mun kareng tuana langsung, si reng tuana langsung saya ngebede. Kok ingat paksa bisa. Panas saat, paham? Tetapi kesunan itu selain mutus reng bini lain untuk minta izin ke Praben, itu saya paling berhak untuk minta izin itu adalah ibunya, Bun Tibi, paham ya? Di narabengan ya anu kake, apalagi nanja reng solid, dua reng putus. Nah, ini kan ibu ini kan lebih menyentuh daripada reng bini lain. Reng bini, mau pada reng bini ini kapon pro. Selebih nyaman boleh mun ibu. Paham mun tretan lagi aja, dan geratang pokok kagak laki. Itu muta laki. Mun tretan laki atau reng tua laki. Atau ingat. Memang karakter orang laki itu dibuat tegas supaya bisa anaungi kale bisa ngelindungi ke keluarga. Paham? Reng bini memang diciptakan untuk alos, lemes, nangis. Paham ya? Ini memang itu karakter reng bini. Artinya Allah Ta'ala nyipta manusia saling berpasangan, saling melengkapi, saling menutupi aib, saling mempunyai. Paham ya? Apa tujuannya minta izin? Tujuannya minta izin ingki kadin to supaya atena Praben gele seneng bentenang. Oh, ini kata ini para anda ko andi anak bini kemudian ini. Oh tu ngarten bean urusan nika. Pon. Faidatun ay hadhihi faidatun yusannu sunat aki. Onapa antu zawaja. Kotu ipakabit. Almar'atu pasera reng bini ba'da bulughiha dalam saampona beli ke mar'ah hatta tusta'zana saingke ipentai izin pasera mar'ah. Nikah tak bahas janda Praben punten tak memandang status intina mun malake naan baik itu Praben atau tak Praben nikah isonat aki belik ka ade mun palakena dente belik ke paham dente belik ke pas pentai izin hing kaki palakena engki sung tegas paham ge Far'un ay hadza far'un. Ini kak dinto beda cabang. Yasihu sa lil abi ikan di bapak awil jaddi atau mbak inda adamil abi idil menekana tadaan bapak aw adami ahliyatihi atau tadaan keluargana bapak ona pasesa ayu zawija kotu makabin pasera awil jad almar'ata de ka orang bini al bikro separaban biduni idniha kalaban tanpa izina bikr ai bi ijbariha artena tekisa kalaban maksah Praben alasana li annal wali karena saungguna wali li annal wali karena saungguna wali huwa panikatining wali abasarun nasi panika paling ngartena manusia abasarun nasi panika paling ngartena manusia
bimaslahatiha kalaban kabagusna bikr, bimaslahatiha kalaban kabagusna bikr. Watat aku ben apes, watat aku ben lemah, watat aku ben lemah pon apa ikhtiaruha pelena bikr, ikhtiaruha pon apa pelena bikr. Wal mar'atu maka tining orang bini taro panikani ngale pasira mar'ah, taro panikani ngale pasira mar'ah syai'an dek kasitung-situng, syai'an dek kasitung-situng birrajuli setetep i dalam orang laki, birrajuli setetep i dalam orang laki, birrajuli setetep i dalam orang laki. Qad yu'jibu setor kadang maka sambu pasira rajul, qad yu'jibu setor kadang maka sambu pasira rajul, maka sambu hada kamar'ah. Amal wali anapun tining wali, amal wali anapun tining wali falahu maka panika tetap ika andi wali nazratun tining pandangan, nazratun tining pandangan ukhra selain, nazratun tining pandangan ukhra selain. Jadi hukum bapak atau mbah maksah malaki anak biniin siki praben anika hukum masa tak apa napa. Paham? Alasannya apa? Karena wali orang tua nikah termasuk orang si paling ngerti tentang kebaikan anak biniin. Orang si paling ngerti tentang kebagusan anak. Paham ki? Sedangkan pandang na ring bini ini kekun memandang sesuatu se membuat dia terkesima dari orang laki seitangin. Contoh, cuman ring bini ini cuma nih ngale kaganteng na si laki, cuma nih ngale soki na si laki, cuma nih ngale angkuin na si laki, larang apa tak larang sepeda na, mobil ganteng apa tak ganteng, engkau mau tadi mobil tak lagi ya, engkau mau tadi mobil Innova sebenarnya celeng atau merah tak lagi ya. Itu ring bini memandang sesuatu si tampak tok. Tetapi mun ring tua mandang kebaikan nak foto. Seterus ya. Kami. Jadi nikah alas sampean anakku atau oleh ale sing ngaji sibun prabon. Ini kesampean kau tuh pas sadar tentang pelet naring tua na sampean. Sampean na paham tentang alasan kenapa ring tua ni kami isa untuk maksa atau untuk maju ke sampean. Ini kan lagi jelas lagi alasan. Kenapa alasannya? Karena ring tua lebih uning tentang kebaikan anak koton. Ring bini ini kuncoma mandang fisik, mandang si tampak. Paham? Jadi pira lagi sih mandang fisik kemudian kiting bira. Nyari si ganteng, si tekki, si alek, makilah tak pati. Ontong-ontong pas tepak si sakti. Paham nggih? Syurutu tazwijil ab. Ay hadhihi syurutu tazwijil ab. Jadi kadin to ajalah saki banyak-banyak syarat deh maka bina bapak awil jaddi atau mbak laki bi ghairi idniha kalaban tanpa idzinah bikr bi ghairi idniha kalaban tanpa idzinah bikr. Awalan Indonesia pertama. Awalan Indonesia pertama syurutu sihhatin
Awalan eden sepertama syurutu sihatin panika banyak-banyak syarat esa. Mun eka kebaya khobar dari syurutu tazwijil ab pada mun eka kebaya mubtada khobar awalan sebagai bebenah pada. Pokoknya nahwu itu boleh dipraktikkan asal pemahamannya tidak salah. Syurutu sihatin dining banyak-banyak syarat keesah. Dining banyak-banyak syarat keesanah tazwij. Dining banyak-banyak syarat keesanah tazwij. Al-awwalu panika dining sepertama ayyuzawwija panika kutu makabin pasera ab awil jad maka bin hadaka biker min kuf'in dari orang laki sekufu seseimbang min kuf'in dari orang laki sesekufu atau seseimbang. Asani tining senomor 2 alla yakuna panika kotu tada alla yakuna panika kotu tada azzauju pasera laki mu'siron panika orang si melarat mu'siron panika orang si melarat bil mahri kalaban majer mas kabin bil mahri kalaban majer mas kabin. Asali sutining senomor 3 Allah yakuna panika kotu tada bainaha panika tetep di dalam antarana biker wa bainaz zawji ban dalam antarana laki pona pa'adawatan permusuhan la zahiratan ada permusuhan secara zahir wala batinatan ben ada permusuhan secara batin. Wa mata faqad ban idil nalekana sepeh wa napa syartun syarat nyatane min syurutis sihhati dari banyak-banyak syarat sah min syurutis sihhati dari banyak-banyak syarat sah wal aqdu maka tining akad wal aqdu maka tining akad nikah wal aqdu maka tining akad nikah batilun panika betal batilun panika betal. Kon mangken muntro esaah akad ni kana ring bini praben seepaksa ala kebi ring kawana se cudua kibi lakena bersyarat. Jadi cuduan itu bersyarat iki bersyarat kemuntro akad esa. Mun tak terpenuhi syarat nikah maka tak sah perjodohan. Paham nikah untuk reng tua se maksa ma cucu nak foto nak atau maksa malake nak anak foto na si praben. Anggi bede syarat iki ya. Syukur sepor macam itu sampean. Paham? Bede syarat. Imbas syarat itu adalah perkara sewajib dilaksanakan sebelum masuk kah ibadah. Tetapi mun rukun sesuatu sewajib dilaksanakan setelah ngelakon ibadah. Contoh solat, beda syarat solat, beda rukun solat. Syarat itu kewajiban sekutu kalako sebelum ngelakoni solat. Rukun adalah kewajiban sekutu kalako setelah masuk ngelaksanakan solat. Pada dalam perjodohan nikah bersyarat dekia sekutu ikalako mun syarat nikah tak terpenuhi maka akad nikah tak sah titik nikah untuk reng tua semajuduna kotona kon syarat yang pertama hingki kak dinto ayyuzawwijaha min kuf'in kotu ipalake ben oreng sekufu
Paham? Seseimbang, sesetara. Mun sebini kalako nah nikah penghasilan 10.000 minimal selake kotuh andi penghasilan 10.000 atau lebih. Atau nyicip sekoni 1.000 lah. Ini secara pekerjaan. Secara agama kotuh mun santre, kotuh nyari sebade santre. Mun sebini peraban gila lebur nyari ilmu, kotuh nyari aki sepada lebur nyari ilmu selaki. Paham ki? Mun sebini gila dokter, ia nyari aki dokter ya selaki. Paham? Ini kesepupunya. Paham ki? Jadi mun santre bini peraban tintik rajo, lupa nyari aki bojo ngantengi. Nangis sebini, paham? Ini kata kupu, mun ipakabin tak sah. Anapa? Karena al-ida alal mar'ah nyiksa ka sebini. Ida itu nyake ka sebini hukum haram. Paham ki? Paham? Oh. Nomor 2, jadi syarat yang pertama kau tukufu. Paham? Mun sebini cerdas, nyeraki cerdas lah. Paham ki? Mun sebini pentera bisnis, nyeraki pentera secara dunia ingat. Secara agama, mun sebini ahli agama, silake nyeraki si ahli agama kia. Mun sebini ustaz, nyeraki si ustaz atau si makan. Paham ki? Oh. Asani tining sanu 2 syarat alla yakuna az-zawju mu'siran bil mahri. Mun epacu 2 anak parabena silake kudu mampu majer mas kabin. Sebini nantuaki atau wawalina nantuaki. Cong. Ya marana kake pacu dulu bentang anak tang praben keng mahara ya matok 10 juta tang anak. Derem mah kuat ya. Engki. Mun tak engki berarti kan mampu untuk maju. Yes. Jadi mun tak kuat ketika dari wali nasibini atau prabena kila matok mahar 10 juta pas ngucak tak mampu majer maka tak sah perjodohannya. Paham ki? Nyeraki si mampu. Ya orang perempuan terbaik itu nyari berin Bun Rasulullah. Perempuan terbaik adalah perempuan mas kabinah muda. Pokoknya bisa dikal gede. Andi nilai. Tapi beda sabalika. Reng laki terbaik dari rumah. Reng laki terbaik adalah reng laki semampu majer mas kawin dengan nominal teknik. Paham nggih? Pon. Nomor 3. Jadi syarat nomor 2 mun pacu 2 selake kudu mampu majer mas kawin. Mun tak mampu aja. Nomor 3 alla yakuna bainaha wa bainaz zauji adawatan la zahiratan wala batinatan. Mun pacu 2 nomor 3 syaratnya ini. Nomor 3 syaratnya mun pacu 2 oh tu pacu tuban orang sitai kamu sobi se praben gila. Paham? Mun polo amoso deure mun la keluarga ya acara apa? Jadi benih menciptakan kedamaian tapi nyiptaaki karosakeun. Paham ki? Atau karibonare jering dalam pernikahan seisare nikah ketenangan, kebungaan sedeteng. Cula kabin benereng si kamu atau karibonare doa-doa. Peso temur klotar apa? Bejene yang talaki bisa bini selake ngamuk kaperingan. Paham? Ika tak oleh beda permusuhan antara si perabot laki. Si nomor 4 beda syarat kesedihan beda syarat si nomor 4. Ada permusuhan yang antara perabena gele benreng tuana perabena. Paham ki? Ada permusuhan antara anak benreng tua. Reng tuana sebini. Paham ki? Jadi mun aso muso anak ben reng tua ni kan. Jadi reng tua tak berhak maksa. Paham? Tak berhak maksa untuk maju duban orang laki lain. Wis.
Wa mata faqad syartun min syurutis sihhati fal aqdu batilun. Mun syarat sempak ni kata terpenuhi, senomor situ kotu kufu, senomor dua kotu la selake mampu majar mas kabin, senomor telok selake ben sebini tak ada permusuhan, senomor empat selake ben reng tuan sebini ben reng tuan gelak ada permusuhan. Mun salah setengah syarat nikah pas tak terpenuhi, maka akad ni kana tak sah. Paham ni? Detik perjodohan itu ada aturannya juga. Mun reng tuana sampean tak oning kabele ni kadeki. Paham ki? Takut ompean ni pacutu bede syarat. Oleh pak gula pacutu. Engkau palaki benjer apa ini? Kak syarat macam-macam le bede syarat. Paham ki? Ya, maksudnya hukum ini bukan untuk melawan reng tuan, tapi untuk mencerdaskan orang-orang di sekitar kita. Nikah pak mun maju dua, kau tu na beda syarat. Nikah mun janda ada orang penting. Kita takut pandai Ustaz jelas. Paham gih? Ron. Tanian dulu tu jawaz ikdam Al-Fatihah. Yeah.